भावनाको पूजा विधि लिएर आएका छौं। अब सुरु गरौँ। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा कर्मसाक्षिणी दीपाय नमः। गजानन द्वादशैतानि नमानि यपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्रीमान् गणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां। ओम विष्णु मन्ये श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य सकलजगत्स्थितिकाणि ब्राह्मणो द्वितीयप्रार्धे शिष्यतपारः कल्पो अर्घपात्राय नमः। हर 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 तलगल श्रीमान गणाधिपति नमः। डम्बरु बजाउने डम्बर व्यञ्जनको पनि पूजा गर्ने डम्बर याँच्ने डम्बरको पनि पूजा गर्ने भगवतीका आयुधहरू समर्पयामि। पादौ भनेको पाउ धुनलाई दिएको पाद्यम समर्पयामि। ओम कुम्भकलशाय नमः। पञ्चामृतं समर्पयामि। ओम कुम्भकलशाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापति कार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपति नमः। राखिदिनु। ओम चैताई तुलसी दल नहालिकन चढाएको पितृले देवताले ग्रहण गर्नुहुन्न। तुलसी पत्र राखेर पितृकुलको नाम फुलेर चढाएको चन्दन पनि यसो राख्ने अक्षता फुल। ओम नमः हर 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 महादेव साम्ब सदा शिवाय नमः। हर 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 महादेव। तिनीहरूलाई रातो फुल अक्षताहरू लिने हातमा नमस्कार गर्ने तुलसी पत्र लिने। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ल भन्नु ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां। ओम श्री जगदम्बिकायै दुर्गा देव्यै बत्तीको उसले त्यहाँ जलाएर लगिदियोस् भनेर यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे नैवेद्यम्। भूमनाभ्याम् आसीदन्तरिषगु विष्णुदेव समवर्तत। नैवेद्य छोइदिने नैवेद्यं निवेदयामि। पूजा गर्ने षड्कुट पाद्यं पादौ पाद्यं समर्पयामि। हस्तौ अर्घं समर्पयामि। मुखे आचमनीं समर्पयामि। ओम इन्द्राय नमः। चामुण्डाय विद्ये ओम महालक्ष्मी नमः। ईशान कोणमा अब माधव घडामा माधव भाग पुरा गर्नु। त्यो थाली झिकेर घडाको बिचमा मालाई सम्झिने मूर्तिलाई सम्झिने। जगत जननी जगतकी माता हुनुहुन्छ उहाँ। सम्पूर्ण प्राणी माताकी माता हुनुहुन्छ भगवती जगत जननी। उहाँ देवीको एकैचोटि ध्यान गरेर ध्यान समर्पयामि अनि ढोगिदिने। ल अब चाहिँ षड्कोणमा चन्दन नक्षत्र फुलले पूजा गर्ने है। पादौ पाद्यम समर्पयामि। पाउ धुनलाई दिएको। हस्ते मुखे अर्घ्यम समर्पयामि। मुखमा अर्घ सब चढाइदिने। पाद फेरि आचमनीं समर्पयामि। नमः शिवदात्री स्वासोदा नमोस्तुते देवले नमः। चन्दन अब सिन्दूर। ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वासोदा नमस्ते। भगवती पूजा विन्ध्यवासिनी देवी सर्वभङ्गम पूजामि। धूप देखाइदेऊ कपुर हालेको बोलिदेऊ फल निभाइदिए फल देखाइदिने। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वासोदा नमस्ते। जय तुम देवी चामुण्डे जय भूतर्त्यारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। वरदो भव हे जाऊ हे अब तिमीले हामीलाई प्रसन्न भएर राम्रोसँग उम्रिएर वरदान देऊ। हामी आशीर्वाद भगवतीलाई चढाएर तिम्रो प्रसाद शिरमा धारण गर्छौँ भन्ने। यव तुम यव रूपोसी जाऊ तिमी यव रूपौ यथा यज्ञार्थे निर्मितो विधि। तिम्रो यज्ञको निमित्त नि तिम्रो जन्म भएको निर्मित भएका हौ। देवानां तस्मा देवताहरूलाई तिमी नभइकन हुँदैन। तस्मा तुम वरद भव हामीलाई पनि खुसी भएर देऊ भन्ने है। जय त महागौरी चिताष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तित। ओम नवदुर्गा देव्यै नमः।
भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।